नमस्कार, आदाब, मैं निशात और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय Welcome to Payal Multi Plaza. मीरा बैंकेट हॉल, एक्सीलेंट डेस्टिनेशन फॉर एवरी। आज ही बुक करें हयात पैलेस। हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर करनी हो खरीदारी तो मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों के लिए खुल चुका है क्यूब वुमेन्स प्राइड और जेंट्स के लिए खुल चुका है मनीष क्रिएशन। আপনার আমার সবার বিশ্বস্ত ফার্নিচার শোरूम फर्नीचर वर्ल्ड। बीजेपी महिला कर्मी सरस्वती दास ने कल आसनसोल नॉर्थ थाने में इंद्रजीत दे और चंदन दास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। सरस्वती दास ने कहा कि मैं आनंता रेसिडेंसी की निवासी हूं। कल मुझे मेंटेनेंस के लिए 1000 और क्लब हाउस के लिए 1 लाख रुपए मांगे गए थे। मेरे इनकार करने पे चंदन दास और इंद्रजीत दे ने मेरे और बेटे के साथ हाथापाई की। वहीं इस सिलसिले में चंदन दास ने आरोप को खारिज करते हुए कहा कि ये झूठा आरोप है, हाथापाई उन्होंने ही की। हम लोगों ने उनके खिलाफ थाने में शिकायत की है। हमारे पास ऑडियो वीडियो सभी सबूत हैं, वक्त आने पे सार्वजनिक किया जाएगा। আমি আনন্তা রেসিডেন্সিতে থাকি, ওখানে বাড়ি করেছিলাম। তো ওখানকার যিনি মানে আমাদের কাছে টাকা পয়সা নিয়েছিলেন বাড়ি করবা বলে, ইন্দ্রজিৎ দে, উনি কালকে একটা মিটিং ডাকেন যে আপনাদের সাথে আলোচনা করব। সেই মিটিংয়ে আমি কালকেই ফিরেছি উত্তরাখণ্ড থেকে। তো সেই মিটিংয়ে উনি আমাকে প্রথমেই বলছেন যে তো আপনি কোনো কথা বলতে পারবেন না, কারণ আপনি অন্য জায়গাতে চলে গেছেন। তখন আমি বলেছি যে এখানে তো আমারই বাড়ি, তো এখনও আমারই আছে, তো আমার অসুবিধা সুবিধা তো আমি নিশ্চয়ই বলবো। তো এই সব কথা বলতে বলতে উনি বলছেন 1 লাখ টাকা মেনটেন্যান্স বিল 1000 টাকা আর ক্লাব হাউসের জন্য 1 লাখ টাকা দিতে হবে। তো আমি বলেছিলাম যে না, আমি সেটা দেবো না, কারণ আপনি প্রতিশ্রুতি ছিলেন যে আপনি ঘর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি এগুলোও দেবেন। সঙ্গে সঙ্গে কিছু গ্রামের ছেলেকে উনি উস্কে দেন, তারা হৈ হৈ করে আমাকে মারতে আসেন। তখন আমি মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে আসি এবং আমার হাজব্যান্ড এবং ছেলেকে ডেকে পাঠাই যে ওরা আমাকে মারছে। তখন আমার ছেলেরা আসে, আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার ছেলেকে মারতে যায় চন্দন দাস বলে একটা লোক। যখনই ও চড় মারে সেই চড়টা আমার গায়ে লাগে, লাগার সঙ্গে সঙ্গে আমি চন্দন দাসকে ধাক্কা দিই। যেই ধাক্কা দিই তখন চন্দন দাস আমাকে বলে, এই গ্রাম মানে যে লোকগুলো দাঁড়িয়ে ছিল তাদেরকে বলে একে মারো। তো আমাকে সঙ্গে সঙ্গে ওখানে মারতে থাকছিল। চন্দন দাস ছিল, সোনালি হেমব্রমটা পরে এসছে, লক্ষণ রামু, হ্যাঁ, আর রামু ছিল, ওরা পরে এসেছিল। তারপরেই মারে ইন্দ্রজিৎ সবাইকে বলে আমার আদিবাসীর উপর অত্যাচার হচ্ছে, একে মারো। মারে আমার ছেলেকে বলে তুই নেতা হবি, বিজেপির ফ্ল্যাগ লাগিয়ে তুই ঘুরবি। আর যে লক্ষণ বলে ছেলেটা আছে, ও বলেছে যে অনেক দিন ধরেই আমাদের রীনা মুখার্জি বলেছিল তোদেরকে পিটাতে, আজকে সুযোগ পেয়েছি। তো হ্যাঁ, তৃণমূলের কাউন্সিলর। তো আমার ছেলেকেও মারে প্রচণ্ড ভেবেছে, আমাকেও মেরেছে প্রচণ্ড। আমার ছেলের জামা ছিঁড়ে দিয়েছে, আমার হাতে রড চালিয়েছে, আমার হাত থেকে আংটিটা খুলে নেওয়ার জন্য ওরা রডের বাড়ি মেরেছে। আমার হাত থেকে ওরা ফোনটা নিয়ে নিয়েছে, ফোনটা আমি জানি না আমার ফোন কোথায় আছে। আমার ছেলেকেও জামা গলা টিপে ধরেছিল, ওর ফ্ল্যাগ মানে হাতে রিসলেট ছিল, কানে কুন্দন ছিল, সেগুলো নিয়ে নিয়েছে। আমার হাতের থেকে ঘড়ি পর্যন্ত নিয়েছে। নেওয়ার পরে ওরা আমাকে থ্রেট করেছে যদি মুখ খুলিস তাহলে তোদের জল বন্ধ করে দেবো, ঘর থেকে জামা কাপড় যা জিনিসপত্র আছে ছুঁড়ে বের করে দেবো। আর এইখানে যে চন্দন দাস আছে সে বলেছে যে এদেরকে বের করো এক্ষুনি, এদেরকে পিটিয়ে মারো এক্ষুনি, এখানেই পিটিয়ে মারো, এদের পার্টিগিরি ঘুচিয়ে দেবো, বিজেপিকে ছাড়তে হবে, বিজেপি পার্টি করলে পরে মেরে শেষ করে দেবো। এখন কি করতে হয়েছে? আমি এদের বিরুদ্ধে, এরা যে এইভাবে আমার উপর অত্যাচার করছে, কাল দিন তো আরও অত্যাচার করতে পারে। আমি চাইছি এদের জেল হোক, যারা আমার উপরে মারধর করেছে আমি চাইছি তাদের জেল হোক। একটা মহিলার উপরে অত্যাচার করা ছেলেরা মিলে, হ্যাঁ, তারপরে যখন আমি পড়ে গেছি তখন চন্দন দাস যে আছে সে বলছে এইবার এসেছেন কোন জায়গা করতে এসেছেন, কি শাস্তি চাইছেন? আমি নর্থ ওয়েস্ট থানায় এসেছি, আমি কমপ্লেন জানিয়েছি। আমি চাইছি যে যারা এই নোংরা খেলা খেলেছে টিএমসি বিজেপি, কারণ আমাদের পার্টি করাটা আমাদের নৈতিক ব্যাপার রয়েছে। আমরা কাকে ভোট দেব না, কোন পার্টিতে আসবো না, এটা আমাদের নিজস্ব মতামত।
তো এইভাবে আমরা বিজেপি কর্মী বলে আমাদের উপর মারধর করবে, এটা আমরা মেনে নিতে পারছি না। তাই জন্য এনাদের কাছে আমরা সাহায্য চাইতে এসেছি। এবার দেখা যাক উনারা কতটা সাহায্য করেন। পরে আমার নাম শাশ্বতী দাস। श्री हरि गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आज बनपुर गुरुद्वारा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, अशोक रुद्र, शिवानंद बौड़ी, कहकशा रियाज, गुरमीत सिंह, राकेश शर्मा मुख्य तौर पर उपस्थित थे। सचिव रघुवीर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि सिखों के गुरु श्री हरि गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के मौके पर आज शत्रुघ्न सिन्हा गुरुद्वारा पहुंचे। साथ ही साथ 10 बच्चों को एकेडमिक एक्सेलेंसी अवार्ड से सम्मानित किया गया। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी इस सिलसिले में जानकारी दी। এটা সেলফি लो सेल्फी लो। ठीक है शुभ दिहाड़ा है। हम लोग के छठे गुरु जी श्री गुरु हर गोविंद साहिब जी महाराज का जन्मदिन, जो असल में 12 तारीख को था, लेकिन जिसे हम लोग आज के दिन हम लोग मना रहे हैं पूरी जनता के साथ संग। हम लोग के आसनसोल के MP साहब श्री शत्रुघ्न सिन्हा साहब करके गए। इसके उपरांत हमारे बीच में हम लोगों के जन नेता श्री अशोक रुद्र जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो कृपा जो बच्ची हरमनजोत कौर है, जिसने 77% नंबर लेकर आई है अपनी 12वीं में, उसको ये सम्मानित करें। ठीक है जिसने 65% नंबर लेकर आई है वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी सिंह। इस बच्चे के बारे में बताऊं कि इसने 97% नंबर लाया। अरे वाह, वो भी CBSE में। इसने ICSE एग्जाम में सेंट विंसेंट का स्टूडेंट है सर, और 87% मार्क्स लेकर आया। 87% मार्क्स स्कोर किया है क्लास 12। ये आपका वेस्ट बंगाल कोर्स। इसका नाम नवनीत कौर है। इसने सर 72% मार्क्स के साथ में नारायणा से आपका CBSE में पास। क्लास 12 से 82% मार्क्स स्कोर किया क्लास 12 में CBSE। सर ये आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स है, और उम्मीद करते हैं सर कि ये अचीवमेंट से बच्चों को और हौसला मिले और फ्यूचर के जो गोल्स है वो उसको अचीव कर सकें। देखिए आप लोग सामने बैठ जाइए, आप लोग सामने बैठ जाइए, सामने पे बैठ जाइए सब ना। वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम लोग गुरुद्वारा साहिब बनपुर में धन तन श्री गुरु हरगोविंद सिंह साहब जी महाराज जी का प्रकाश पर्व मना रहे हैं। शाम को मनाएंगे 7 बजे से, जिसमें कीर्तनी जत्था भी टाटा नगर से आ रहा है। गुरदीप सिंह जी निक्कू जी आ रहे हैं। वो कीर्तन रहे संगत को निहाल करेंगे अपने। और इस उपलक्ष्य में आज ये गुरुपर्व के उपलक्ष्य में शत्रुघ्न सिन्हा जी जो यहाँ के हमारे MP हैं, वो यहाँ गुरुद्वारा साहब में आए, दर्शन दिए। उनको हम लोगों ने इन्वाइट किया था। उनने अपना कीमती बहुमूल्य समय निकाला गुरुद्वारा साहब के लिए और यहाँ दर्शन दिया। और जो भी गुरुद्वारे के काम वगैरह हम उन्हें बताए जो बाकी है, उनके लिए उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं वो काम को पूरे करूँगा। और इसके में आज शाम को हम लोग गुरुपर्व मना रहे हैं। उसके बाद हम लोग गुरु का लंगर भी चलेगा। मिसी रोटी, लस्सी, खीर, ये सब का लंगर भी है। और आपके माध्यम से मैं संगत को यही अनुरोध करूँगा कि जितनी अधिक से अधिक संख्या में संगत पहुँचे यहाँ पर गुरुद्वारा साहब में और गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त। कुछ बच्चों को सम्मानित भी किया गया। हाँ, बच्चों को इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने फर्स्ट टाइम गुरुद्वारा साहिब बनपुर की तरफ से एकेडमी एक्सीलेंसी अवार्ड देना चालू किया है। 10 बच्चों को दिया है, फिर आगे और हम लोग देंगे जितने जल्दी हो सकेगा हम लोग।
और ये आज हम लोग ने शत्रुघ्न सर से हम लोग ने लेना चालू किया इनका अवार्ड। तो इतना ही प्रोग्राम है आज का यहाँ का। आपका नाम क्या हो? मेरा नाम रघुवीर सिंह, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर सचिव। पायल मल्टी प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर में वुमेन्स के लिए खुल चुका है क्यूब वुमेन्स प्राइड और जेंट्स के लिए खुल चुका है मनीष क्रिएशन। क्यूब वुमेन्स प्राइड में चल रहा है धमाकेदार ऑफर। कपड़ों में पाए 60% तक की छूट। वहीं मनीष क्रिएशन में कुर्ता की स्टार्टिंग प्राइस है सिर्फ 700 रुपए। इसके अलावा 30 मई तक क्यूब वुमेन्स प्राइड और मनीष क्रिएशन से 5000 रुपए या 5000 से ऊपर की शॉपिंग करने पर आप बन सकते हैं लकी ड्रॉ का हिस्सा। फर्स्ट प्राइज जीतने वाले को मिलेगा फ्रिज, सेकंड प्राइज विनर को मिलेगा टीवी और थर्ड प्राइज है कूलर। देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आज ही आए क्यूब वुमेन्स प्राइड और मनीष क्रिएशन। हमारा एड्रेस है ग्राउंड फ्लोर पायल मल्टी प्लाजा नियर आसनसोल रेलवे स्टेशन, आसनसोल। আপনার বাড়িতে বিয়ে আছে বা আপনি নতুন বাড়ি কিনছেন, তাই চাই দারুণ দারুণ ফার্নিচার, তাও আবার কম খরচে। কম খরচে বেস্ট ফার্নিচার মানে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড। Furniture World, a real world of exclusive furniture store. Almira, dining table, center table, dressing table, luxurious sofa, sofa set, bed, wardrobe के बेहतरीन कलेक्शंस खरीदे 20% की धमाका छूट के साथ है फाइनेंस फैसिलिटी इजी EMI के साथ। एक बार जरूर आए फर्नीचर वर्ल्ड, GT रोड शनि मंदिर के विपरीत नुरुद्दीन रोड, आसनसोल। আপনার আমার সবার বিশ্বস্ত ফার্নিচার শোরুম फर्नीचर वर्ल्ड। यूनिक कलेक्शन के लिए पूरे सिल्पांचल में जाना जाने वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी लोगों के लिए है स्टाइलिश, कंफर्टेबल, अट्रैक्टिव एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। किड्स वेयर, जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी कुछ। तो शॉपिंग करने जरूर आए हमजा कलेक्शन। नोट करें हमारा पता, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस, GT रोड, आसनसोल। मीरा बैंकेट हॉल, एक्सीलेंट डेस्टिनेशन फॉर एवरी ओकेजन। शादी हो या रिसेप्शन या फिर हो कोई भी पार्टी, सभी तरह के स्पेशल ओकेजन के लिए मीरा बैंकेट हॉल है बिल्कुल ही परफेक्ट। 2500 स्क्वायर फीट की एरिया में बने इस शानदार बैंकेट हॉल में है ह्यूज पार्किंग स्पेस, 24 आवर्स वाटर सप्लाई एंड जनरेटर बैकअप, ग्रैंड एम्बियंस विद मॉडर्न इंटीरियर डेकोर। तो बुकिंग के लिए आज ही कांटेक्ट करें। हमारा एड्रेस है वेस्ट अपकार गार्डन नियर भगत सिंह मोड़, आसनसोल। कई सुविधाओं के साथ आने वाले स्मार्टफोन्स की करनी हो खरीदारी तो मोबाइल हॉस्पिटल है सिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर। ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0 डाउन पेमेंट और 0% इंटरेस्ट के साथ एक्साइटिंग ऑफर्स, वो भी ऑनलाइन से कम प्राइस में। स्मार्टफोन्स ही नहीं, मोबाइल हॉस्पिटल में मिलेंगे स्मार्ट टीवीज, टैब्स और अदर एक्सेसरी। हमारा एड्रेस है ड्रीम ओएसिस अपार्टमेंट, लोअर चेलीडंगा, आसनसोल। शादी ब्याह हो या पार्टी, अपने फंक्शन को यादगार बनाने के लिए आज ही बुक करें हयात पैलेस। खूबसूरत हॉल, रूम्स, 24 आवर्स पावर बैकअप, ड्रिंकिंग वाटर, पार्किंग, किचन, CCTV, चेयर टेबल जैसी फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं। तो आज ही राब्ता करें। हमारा पता है आज़ाद नगर, बनपुर, आसनसोल। कॉन्टैक्ट करें 9832213829 पर। Welcome to Payal Multi Plaza, a one-stop solution for all your shopping needs. With a spacious underground and open multi-level parking facility, we are home to the most affordable fashion brand stores, which offers apparels for all sizes and age groups. At Payal Fresh, we get all your grocery requirements covered. And for your hunger, we have multiple mouth-watering food stalls. So what's stopping you? Visit us today at Payal Multi Plaza, near Asansol Railway Station.
শুভ শোন শোন তারা আসানসোলে তাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা কিছুটা নিচ্ছে এবং তারা পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে আমি শুনেছি চোখের অপারেশনের পরীক্ষা পরবর্তীকালে হিয়ারিং এর জন্য আবার ক্যাম্প হবে, তারপরে তার হ্যান্ডিক্যাপের জন্য ক্যাম্প হবে। তো এক একটা ওয়ার্ডে অন্তপক্ষে 4 বার 5 বার 6 বার এই লাইফ সেভাসের তরফ থেকে ক্যাম্প হবে এবং ওয়ার্ডের যে কোনো মানুষ যাদের চোখ দেখানোর প্রয়োজন, যারা কানে কম শোনে, যাদের চলাফেরা বা এর অসুবিধা আছে, হ্যান্ডিক্যাপ, যাদের হুইল চেয়ার বা অমুকের দরকার হয়, এবং সর্বোপরি স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য ক্যাম্প আমরা এখানে হচ্ছে এবং হবে আগামী দিনে। প্রথম আমরা আজকে শুরু করেছি, আগামীকাল 2 নম্বর ওয়ার্ডে আছে এবং প্রত্যেক ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে এই ধরনের 4 বার 5 বার করে আমরা ক্যাম্প করবো, যাবো, মানুষের যে সেবা সেই সেবাতে বন্দী থাকবে। এইটুকু কথা বলে সকলকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য সেই ভাবনাটাকে কিন্তু বারবার তিনি প্রয়াস করার চেষ্টা করেন। আর আমাদের মন্ত্রী মাননীয় শ্রী কুমার মহাশয় চেষ্টা করেন কোনটা সুবিধা পাবে এবং বিনামূল্যে সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধা দিতে মানুষকে বুঝতে হবে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী যার উদ্যোগে এই সমস্তগুলো বিনামূল্যে এবং সুস্থ এবং সহজেই পাওয়া যায়। তাই বারবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমাদের মধ্যেখানে নিয়ে আসতে হবে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জাগ্রত করে রাখতে হবে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিকদের পাশে থাকতে হবে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভালোবাসা পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে 94টি প্রকল্পের মধ্যেখানে দিয়ে আসছেন, সেই প্রকল্পগুলি বারবার সবাইকে দেওয়ার যে ব্যবস্থা আমাদের কর্মীরা বা আমাদের সৈনিকরা বা তৃণমূলের মানুষজন যে করে, এটা সারা ভারতবর্ষের কোথাও নেই। আমরা দুঃখ প্রকাশ করি আহমেদাবাদের দুর্ঘটনার কথা, আমরা সেখানকার সেই সমস্ত আত্মাদের শান্তি কামনার কথা ভাবি বলি এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও সকলকে সেই জায়গায় নিয়ে চলে গেছেন। আজকে আমরা যখন চিন্তা করি যে মানুষকে কীভাবে আমরা সাহায্য করব, মানুষকে কীভাবে পাশে থাকব, যে কথা বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে মানুষ ছাড়া কখনো পৃথিবী থাকতে পারে না, মানুষ ছাড়া ভালোবাসা থাকতে পারে না, মানুষ ছাড়া ঐতিহ্য থাকতে পারে না, মানুষ ছাড়া সংস্কার থাকতে পারে না, মানুষ ছাড়া সংস্কৃতি থাকতে পারে না। তাই মানুষকেই ভালোবাসতে হবে, মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে হবে। মানুষ যত এগিয়ে যাবে সমাজ তত সুন্দর হবে, সমাজ তত সুন্দর প্রতিষ্ঠিত হবে। আজকে আমাদের সেই সমাজকে সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আমাদের অনন্ত পরিবারের এই ওয়ার্ডে আমরা আজকে শিশঙ্গের মাঠে, যেখানে আমরা ছোটবেলায় একসময় ফুটবলের জন্য আসতাম, সেই জায়গায় আজকে এই ক্যাম্প এখানে হচ্ছে। এই ক্যাম্পের মধ্যেখানে মানুষ আসুক, মানুষ এসে সেই সুযোগ সুবিধাগুলো পাক, এটাই আমাদের বাস্তব পরিকল্পনা, এটাই মলয় ঘটকের পরিকল্পনা, এটাই আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের পরিকল্পনা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই পরিকল্পনাকে আপনারা সকলে বারবার স্বাগত জানিয়ে আপনারা আগামী দিনগুলো যাতে সুন্দরভাবে তৃণমূলের পাশে যেতে পারেন তার ব্যবস্থা চেষ্টা করবেন।
এই অনুরোধ রেখে আই ক্যাম্প ও সুগার চেক আপের এটা আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মলয় ঘটক মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগ। উনি একটা দ্য লাইফ সেভার্স বলে একটা কমিটি করেছেন। সেই কমিটির উদ্যোগে লাইফ সেভার্স বলে কমিটি করেছেন, সেই কমিটির উদ্যোগে এবং 51 নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের সহযোগিতায় আজকে এই শ্রীসঙ্গ ক্লাব ময়দানে একটি চক্ষু পরীক্ষা শিবির এবং সঙ্গে ব্লাড টেস্ট এবং ব্লাড সুগার পরীক্ষা হচ্ছে। তো সকাল থেকে এলাকার মানুষের সাড়া খুব ভালো। প্রায় এখন পর্যন্ত 80 থেকে 85 জন লোক এই পরিষেবায় অংশ নিয়েছে। আমাদের এই ক্যাম্প এখনও কিছুক্ষণ চলবে। আমরা আশা করছি আরও এলাকার মানুষ এই পরিষেবায় অংশ নেবে। এই যে মানুষের যে একটা এই চক্ষুদান শিবির এইগুলো বলা হয়েছে, তো মানুষের সাড়া কেমন আপনি দেখতে পাচ্ছেন? আমাদের এলাকার মানুষের খুব ভালো সাড়া। গতকাল আমরা প্রচারের মাধ্যমেই বুঝতে পেরেছিলাম যে আজকে মানুষ এসে এই পরিষেবাটায় অংশগ্রহণ করবে এবং সেই মতন অংশগ্রহণ করেওছে। কিন্তু আজকের গরমটা বিগত 2-3 দিনের থেকে অনেক বেশি গরম, রোদের তেজও বেশি। তার জন্যে মানুষের সেই আশাটা আমরা যেটা করেছিলাম একটুখানি ব্যাহত হয়েছে। তবুও প্রায় এখনও অবধি আমাদের 80-90 জনের মতন মানুষ এসে এই পরিষেবায় অংশগ্রহণ করেছে, চিকিৎসার সুযোগ নিয়েছেন এবং প্রায় আমরা এখনও অবধি প্রায় 8-10 জনের নাম নথিভুক্ত করেছি যাদের ছানি অপারেশনের প্রয়োজন। তাদের নাম নথিভুক্ত করা আছে। পরবর্তীকালে মন্ত্রী সাহেব এখনও আছেন আমাদের মধ্যে। উনি বললেন যে এই যাদের নামগুলো নথিভুক্ত করা আছে, যে কমিটি হয়েছে দ্য লাইফ সেভার্সের, তারা এই কমিটির প্রত্যেকে এসে যাদের নাম নথিভুক্ত করা আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরবর্তীকালে একটা নির্দিষ্ট দিনে তাদেরকে বিনা পয়সায় অপারেশন করানো হবে এবং পরবর্তীকালে চশমা প্রদানও করা হবে। কোথাকার ডাক্তারবাবুরা এখানে মূলত হেলথ ওয়ার্ল্ডের স্বনামধন্য চিকিৎসকবৃন্দ আছেন, তারা আছেন এবং ইএসআই হাসপাতালেরও চিকিৎসক আছেন। তারা সবাই মিলে এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে এবং এই উদ্যোগে অংশগ্রহণ করে তারা মানুষকে এই পরিষেবাটা সকাল থেকে দিয়ে চলেছে। আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম অনন্ত মজুমদার শিবু, আমি এই 51 নম্বর वार्डের काउंसिलर। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। कल इसी वक्त इसी चैनल पर फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। औरों को भी जागरूक करें। रीड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे तो सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम का ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।